हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ वीडियो आई होप आपने समस्त बहुत भल थे सुस्थ थे। तो आज वीडियो आम डिस्कसन कर आंध्र यूनिवर्सिटी जहाँकि 4 फेब्रुआरी एग्जाम चली आसूँ तो तार माने आंध्र यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँफल कि आपण मैंने जापर आप एग्जाम कौ लेवल क्वेश्चन आसूँ केमी क्वेश्चन आसूँ बुझेगा। तो समस्ते वीडियोटा पूरा देखिए बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियोटा एंड जदि वीडियोटा देखुंत देन आपण मैंने जापर है कौ यूनिट केमी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन केतेटा माने लॉन्ग क्वेश्चन केमी शॉर्ट क्वेश्चन क्यों प्रकार आसुझेगा कहीं सिलेबस आप सेम आउ बीएड कोर्स भी सेम। तो आंध्र यूनिवर्सिटी तो देखिए आपको निश्चित भाव हेल्प मिले ठीक अच्छे। तो चलते वीडियोटा स्टार्ट करवा मोर वीडियोटा आरंभ करने आगे गोटे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करदे शेयर करदे आपको सांगसाथी मान पाखे जहाँफल से इनफर्मेशन पाइबे से भी हेल्पफुल हो ठीक अच्छे। तो चलते वीडियोटा स्टार्ट करवा। तो देखो मुझे गोटे कथा कही रखुच्छी आंध्र यूनिवर्सिटी जो सब क्वेश्चन आसी आपको आंध्र केशरी नागार्जुन योगी भवन सब यूनिवर्सिटी आसीपे एमती नुहे आंध्र यूनिवर्सिटी आसी आपण यूनिवर्सिटी आसना आपण बुक जॉइन से बुक पछपटे देखी दिंतु अलग अलग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन दिखाई देखा माने सी आंध्र यूनिवर्सिटी जहाँ आसो नागार्जुन भी सेम आसो केतेटा क्वेश्चन डिफरेंस हो बुझेगा। तो एमती नुहे आपको ये आंध्र यूनिवर्सिटी आसी आप यूनिवर्सिटी आसना ठीक अच्छे। तो आपण मैंने मिसकनसेप्शन रखिए बुझेगा। आ जदि आपको किसी भी डाउट रही जाए देन मत कमेंट पचारे मुझे आंसर देवी ठीक अच्छे। तो चलतु यही वर्षर आंध्र यूनिवर्सिटी 2025 क्वेश्चन डिस्कसन करवा फर्स्ट सेमिस्टर ठीक अच्छे। चलतु तो देखो समस्त टे देखो यहाँ हूँ आंध्र यूनिवर्सिटी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यही वर्षर क्वेश्चन जहाँकि आप 4 तारीख जो एग्जामटा थिला बुझेगा यहाँ आंध्र यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चनटा। तो फास्ट आप देखी दिंतु आपको सेम एमती क्वेश्चन आसो सब सेम किसी अलग थी खाली क्वेश्चन जाक टे डिफरेंस हो पारे क्लीयर। तो समस्ते भलसे फोकस करके देखूँ। तो यहाँ देखूँ 2 ईयर बीएड डिग्री एग्जामिनेशन कोर्स 1 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुझेगा विथ इफेक्टिव फ्रॉम एडमिट एटा दरकार नहीं। देन टाइम 3 घंटा देखो 3 घंटा मैक्सिमम मार्क होची 80 रु आपको 32 रखिबार अच्छी 32 मार्क रखिले आप पास बुझेगा। तो नेक्स्ट देखा देखो क्वेश्चन केमी आसे तो ये आपटा जाक भी पढ़ी दिंतु सब आपको सेम आसो। यहाँ देखूँ आंसर 10 क्वेश्चंस फॉलोइंग इंटरनल चॉइस ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1.5 पेज और 30 लाइन्स समस्त बुझीपारे सी माने खातार आमको 1.5 पेज लिखा कहला 5 मार्क क्वेश्चन मुझे बारंबार कहीकि आसूँ 2 पेज लिखा बुझेगा। सी जहाँ मागी ताठू एक्सट्रा लिखा जहाँफल आपण मार्कटा टे भल आसबार चांसेस टे बढ़ीज क्लीयर। तो क्वेश्चन केमी आसे देखो 1 नंबर क्वेश्चन देखो मुझे बारंबार कहूँ आपने तो शुणा नाराज मुझे बारंबार कहूँ भी आप शुणु देखो 1 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी मुझे डायग्राम करके बी देखो व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन भी डायग्राम करी सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देती। 2 नंबर क्वेश्चन देखो 2 नंबर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन सब डायग्राम करी सब सिलेक्शन क्वेश्चन देती आपण मैंने कहीं पढ़ुना मुझे किसी बुझीपारूनी। तो 2 नंबर बी देखो राइट ए नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी भी नोट देती आपने किए कहतु कमेंट मुझे देनी सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देती सब अच्छी। क्वेश्चन देखो 3 नंबर आमर अच्छे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन उपर मुझे डायग्राम देती सिलेक्टेड क्वेश्चन देती। बी देखो व्हाट आर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन जो आसला करेंगे गोटे क्वेश्चन करार अच्छे सब आपको माने इजी क्वेश्चन आसाला। 4 नंबर देखो एक्सप्लेन इन ब्रीफली फिलोसफी ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति ऊपर आसी बुझेगा भेरी इजी। देन एक्सप्लेन द टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू रवींद्रनाथ ठाकुर यहाँ तो बहुत इजी मुझे पूरा डिटेल्स कही केमी क्यों प्रणाली लिखे मेथडटा कही क्लीयर बुझीपारी मैंने समस्त बुझुंट ना कौन कहूँ देखो। देन आम 5 नंबर क्वेश्चन कौन आना एक्सप्लेन अबाउट लर्निंग बाय डूइंग इन प्लाज्मा टीचिंग क्वेश्चन आसी। देन बी रे अच्छी गिव ए ब्रीफ नोट ऑन योगा कौन योगा उपर आप लिखे माने बनै चुने की भी आप लिखिपारे बुझेगा। तो किसी माने कष्ट ना कष्ट बोली किसी ना एग्जाम रे माने जी किसी भी पढ़ी न देव एग्जाम एग्जामटा कष्ट हुए आ जी टिके माने नॉलेज लगे कि पढ़ुची टिके नॉलेज अच्छी तार केबे भी बैक लागो ना मुझे एग्जाम माने व्हाइट पेपर लिखिक दे पारिबी बुझेगा। तो नेक्स्ट देखो आम 6 नंबर कौन आना एक्सप्लेन द आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। देन बी रे अच्छे एक्सप्लेन अबाउट द वेदांत फिलोसफी बुझेगा। 7 नंबर एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज डायग्राम मुझे देती सिलेक्शन क्वेश्चन देती नोट्स देती। बी देखो डिस्कस द रोल ऑफ वैल्यूज ऑफ हार्मोनियस लाइफ। देन 8 नंबर क्वेश्चन देखा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन बुझेगा। देन बी अच्छी एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिसॉल्विंग वैल्यू क्राइसिस देखो वैल्यू क्राइसिस आसो माने वैल्यू क्राइसिस आउ थोड़े क्वेश्चन आसो
এইসବୁ কোশ্ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ ହେବ ବୁଝିଗଲା ସବୁ ରିପିଟ୍ ହେବନି କେତେଟା ଆସିବନି କେତେଟା ଆସିବ ବୁଝିଗଲା ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଉ ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ତ 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଆଜ୍ ଏ ଫେସିଲିଟେଟର୍ ଭେରି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ବି ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚର୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଖାଲି ଫେସିଲିଟେଟର୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ ଇନ୍ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବୁଝିଗଲା। ବିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ଇନ୍ ୟର୍ ଓପିନିଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଏଥିକ୍ସ ଏ ଟିଚର୍ ସୁଡ୍ ପୋଜେସ୍ ବୁଝିଗଲା। ଭେରି ଇଜି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଇଜି ଏ ବି ଇଜି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସବୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛି ସବୁଥିରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଖାଲି ପଢ଼ିବେ ମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବୁଝିଗଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଭାଇ ଓଲଟା ପଲଟା ସବୁ ଦେଇଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ତ ଯିଏ ଫଲୋ କରିଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ନେକ୍ସଟ ବୁଝିଗଲା ପାର୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ମାର୍କ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଚଏସ୍ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କ୍ୟାରି 15 ମାର୍କସ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇନ୍ ଏବାଉଟ୍ 4 pages or 80 lines। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ନା ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ବି 5 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ ବୁଝିଲା। ତ ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 5 ପେଜ୍ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ଆମ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ବୁଝିଲା। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛି ତ ଏଇଟା 11 ନମ୍ବର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଅରବିନ୍ଦୋସ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱିଥ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ବେସିକ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଏମ୍ସ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହେଇପାରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଏମ୍ସ ଦେନ୍ କରିକୁଲମ୍ସ ଦେନ୍ ମେଥଡ଼ କିଛି ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ତ ଦୁଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ 2 ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଥଡ଼ କହିଦେଇଥିଲି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ 6ରୁ 7 ପେଜ୍ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିରେ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଜ୍ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ତ ଲେଖିପାରିବେ ନା ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ଲେଖିବେ। ତ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ଅଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍। ଦେନ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ ଇନ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଦୁଇଟାରୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମେଥଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ତ ତା'ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦିଆହେଇଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିବେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ 14 ମାନେ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କହିଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ବୁଝିହେଲା। ତ ରହିଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ।